Iti weather update. Maman monitor ti tropical storm Jangmi. Iti ruwar iti Philippine Area of Responsibility. Iti kadayon ng 1,195 kilometers da iti Eastern Visayas. Napagtanad na tikapig sa tiangin ng 65 kilometers kada oras. Asidog iti sentro. Kan pasaray pumigsaging na 80 kilometers kada oras. Agargaraw ti bagyong Jangmi. Iti amyanan nga laod na direksyon nga dati kapaspas ng 20 kilometers kada oras. Dagiti na dumado mga temperatura iti lugar iti Pagilan ti Vigan 28 degrees Celsius, Lawag 27 degrees Celsius, ken iti Baguio City 22 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Iloilo City, Cebu City, ken Tacloban nagpapada nga 27 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro ken Davao City agpada nga 26 degrees Celsius, Zamboanga City 27 degrees Celsius. 47 degrees Celsius iti mapaspasaran nga kinabari tata iti Sangli Point, Cavite City, Cavite. 46 degrees Celsius iti Tuguegarao City, Cagayan, ken iti San Ildefonso, Bulacan. 45 degrees Celsius mat iti Lawag City, Ilocos Norte, Tagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Tau, Kamiling, Tarlac, Ambulong, Tanawan, Batangas, ken iti Burungan, Eastern Samar. Simising ti init alas 5:26 ti bigat ket pumnek inton rabii alas 6:21. Ditan ti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ti Bombo John Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.